Ayun guys, ngayon guys maghanap tayo guys ng ano guys, yung tawa-tawa guys, yung tawa. Samahan nyo ako guys, tara. Tawa. Hanap tayo ng tawa-tawa guys. Mahirap maghanap guys, gabi na. Ayan guys, yan. Tama ito guys. Maghanap tayo ng gamot dito guys. Ito pala guys. Tawag dito guys, ano na to guys. Yung bulak na to guys, ito guys bonggabilya to guys na bulak guys. Ito yung ginagamit namin dati guys nung bata pa kami guys, yung magpo-flores kami guys. Yan guys ay naghanap pa tayo ng ano guys. Yan.